belongings with you when leaving the aircraft. Personal electronic devices with cellular functions may now be switched on. Once again, we sincerely apologize for the delay and we thank you for your patience and understanding. It has been a pleasure looking after you and we hope to see you again soon. Thank you for flying Cathay Pacific, a member of the One World Alliance. Have a nice night.各位乘客，歡迎嚟到台北，因為安全起見，請留喺座位並保持安全帶扣上，直至坐上安全帶得到適嘅位置。當打開行李櫃時請小心，亦要不要跌下。請離開機艙前，駕駛艙嘅隨身行李並別遺留喺機上。閣下現在可以使用有網絡功能嘅個人電子用品。我哋再次為延誤致歉，多謝你嘅忍耐同體諒。我哋好高興為各人服務，希望好快就可以再同各位喺環宇一家嘅成員國泰航空上見面。各位旅客，很高兴能在本次航班上为您服务。根据安全条例规定，在航机滑行期间，乘客必须留在座位上，并系好安全带，直到扣上安全带的指示灯熄灭为止。当您打开座位上方的行李柜时，请小心柜中的行李滑落。下机时，请带起您所有的行李离开机舱。现在，您可以随时使用备有通话功能的电子用品。对于本航班的延误，我们深感抱歉。谢谢您的耐心等候及谅解。谢谢您选择环旅一家的服务，搭乘国泰航空公司的班机，希望很快能再次与您见面。各位旅客，下次旅途再会。